Dati gyud sa single pa ko tricycle 6 years, multi-cab 6 years. So, dili jud ko makaundag multi-cab kung walay pandemic kay mo may panginabuhi pero naabot na ang pandemic, amo lagi to nga no choice. Miro lang, nagunahuna lang ko unsa akong buhaton kay wala man ko'y panginabuhi nga lain kay drive man kog multi-cab ko di ay si Yudes Flores taga Magsaysay Purok 1 sa Permiro kay nagabiyahe kog multi-cab nya pandemic man to bawal naman nya motor lang pwede dire moto akong gibuhat na maligya ko bulad kay akong bayaw na maligya bulad naga adto kong bukid-bukid kina single na ko na hulog manggod sa wayayo bulad tug chorizo kay permiro mais lang ang bayad sunod utangon pagkahuman sige na ko balik-balik kay utang bayad man. Mao na to ma'am walay ayo man naluya mi nya di gyapon pwede makabiyahe pagkaabot nag 2020 diba COVID-19 dili man mi makabiyahe wala ko lain source try ko diha sa Pikas ug Arkilas parinti man mo ni 3,000 tigya kong itlog upat lang ka klase kay mahadlok ko tag pulo-pulo lang ka 3 XL large medium small nya hito kita mong punteriya naghituan mi nya okay na tong itlog hito pero ang pag-abot sa panahon nga sakit mi ba maghugas og hito nya magluto pasmo nya ginauna na ko wala koy kaya kay 3,000 may arkila dito nya dire 12 mao to ni adto man akong papa nag-decide siya nga tabangan ko niya puto na ingato sige hinay-hinay lang nya ingato lang permente salig lang pod sa katong nga panahon murag laban lang ba kanilang kani wala pa ni oh wala pa na wala pa mamilay na ibala oh kay mingo man pud among silingan nga tamaligyan niyo tamaligyan ni kay sila mo palit dili man ko kabalo antod sige lang ko pangita sa itlog nga mga barato nya maloko po biyosay kay ang ihatag ka ng naidaot nya masuko muglikramong customer wala customer di mo balik ang uban uban mo balik dalo nila tong damage sa mong ilisdan katupong hinay pa siya ginalako nako sa mga tindahan kaning manok atay kanigyat kasagaran manok kay hinay man ginapautang nako hantod sa nagkapoy po ko kay gahi pumayad oh nagay uban di nakabayad kusay gani makita nimo pag adto pala nagmugot lang naong Pinmiro gyud akong ginahona nga makabayad og sigbali barkila katong dito mi makakaon na kong anak nya mag-side tinda na mig kuan dito sa Pinmiro kanang itlog ug kanang hito mag sideline ko kanang sa renta car nagarenta man ang parenta ko igagaw ako mag-drive tapos tagaan ko niya og 700 mo to ang konsumo nya ang sa itlog di na ko ilaptan og sa among negosyo. Sugod man ko sa wala ko naibalaan, napugos lang ko kay para sa akong pamilya. Hunahuna lang ko unsa akong buhaton kay wala man ko'y panginabuhi nga lain kay driver man kog multi-cab nya bawal man.
nagunahon na lang ko nga mutisting lang ko baligya bala ginagmay. Nya kaniya tong silingan diri tagiyaan diin ko nga itlog. Wa po ko kabalo kung asa magkuha. Nakita lang ako sa palengke nga gamit sa palengke. Nya sila po'y gatabang sa kuha diatagan ko nila og tray. Ano unsa man ning tray? Kung palit kag itlog kay di ba na libre tray? Mo ni siya. Kailangan din Salamat ha. Nya, murag no choice na gyud kay wala may lain. Sige lang ko gunahon na nga unsa may bato na kuha no. Nya hinay pa. Ana lang hantod sa naganahan pong tao uban. Wala ko iingon nga nay idea nga dako. Kung napugos lang ba ko lain para sa anak. Kato lang gyud pud ako kuan nga nagtulak sa kuha nga wa may lain panginabuhi. Dati gyud sa single pa ko tricycle 6 years, multi-cab 6 years. Dili gyud ko makaundag multi-cab kung walay pandemic kay mo may panginabuhi pero naabot na ang pandemic, amo lagi to nga no choice. Kaya wa man pug koy matarkilan motor. 5 years tanan. 5 years ang pinag-multi-cab. Dia. Mas okay na siya kaysa ano mag-multi-cab ka. Motor. Sa ako lang kay dili po sa paghambong na ako'y natigom. Mas nakatigom sila sa karon kaysa sa dati. Dati goal jud kayo isa pa mong anak pero goal kayo kay magdaot ang multi-cab nga dili na ko sure kung pila akong income kay mura lamang kag namingwit sa dalan inigturno income pero ang problema mo kunamo kung may mga doubt kay kasagaran overloaded ba kay di man gyud para sa daghan nga multi-cab gato lisod kay ang kinabuhi kang kauban ako multi-cab ug kato niagi kog tricycle moingon pa manggani nga kung nanay lain panginabuhi no labalay sa ligan lisod ug kato pong multi-cab lisod samot nagdili ka owner pero kanang ingana kung adyo lain no choice mag imong sarili lingaw-lingaw na lang hantud asa kaya. Sa karon ang akong ginahuna kanang magtigom ko para sa kong anak kay wala ko kabalo unsa ang ila pag-abot sa kanang eskwela nga gasto man daw kaya gyud ako kung mag-college dili ko kabalo kung wala po ko experience nga unsa kada kong gasto pero ang nakita nako sa uban kaluyan man kung nagi matigom dako siguro pabalay ingana isa gyud pabalay wala pa man mi balay nakipuyo lang mi sa kong mama nikuha ko 15 kilos na hito kanang kuha na dana kanang hito wala na labot tong butanganan nga nagasto hito unya ang itlog 40 ka tray mga 10,000 mao gid to 10,000 Tonel Biramarso First Black Young's Frozen